Lau anna hunaka imra'ah. Lau anna hunaka, astagfirullah. Kenapa ini? Lau anna hunaka imra'ah mutazawwijah thumma ba'da dhalika zanat wal iyadzu billah. Au laysat zaniyah, dia tidak berzina, tetapi waqa'a wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu misalnya bisa saja ada seorang wanita digauli oleh laki-laki bukan suaminya, bukan karena berzina, tapi karena kesalahan. Dia kira itu bukan, dia kira itu suaminya, ternyata bukan suaminya. Atau ada laki-laki lain, dia kira ini istrinya, ternyata bukan istrinya. Ya, al-muhim waqa'a syai'. Ya. Au yani misla ma dzakarna huwa misla zina. Baik, law waqa'a hadza, dia mutazawwijah, ada suaminya. Di antara illah limadza la yajuzu fi'l az-zina. Limadza hurrima az-zina? Li'annahu hatta la yakhtalita al-ansab. Ini kan ilahnya. Ya kenapa dilarang zina? Karena supaya tidak terjadi percampuran nasab. Baik. Al-an waqa'ah min hadhihi al-mar'ah al-mutazawwijah. Apakah ketika seorang istri itu berzina otomatis langsung putus hubungan pernikahannya dengan suaminya? Soal ya ikhwah. Apakah kalau ada seorang wanita berzina otomatis dia harus cerai dengan suaminya? لا. La. هذا هو. يعني هذا الشيء لو أن هنا امرأة متزوجة سواء زنت أو وطئ عليها وطء الشبهة طبعا لا يجوز هذا الفعل. ماذا لا يجوز؟ حتى لا يختلط الأنساب. إذن هذه العلة حتى لا يختلط الأنساب يمنع حدوث الزنا. Karena dengan illah supaya tidak terjadinya ini percampuran nasab, maka diharamkanlah zina. Taib alan waqina aw waqa'a wat'u syubhah. Hal yarfa' hukm an-nikah? Qulna la. Idzan hadha huwa al-ma'na anna al-illah dafi'ah la rafi'ah. Dia dafi'ah, yamna, menghalangi untuk terjadinya perzinahan agar tidak terjadi ikhtilatul ansab, tapi ternyata setelah itu terjadi juga dia tidak mengangkat hukum pernikahan tersebut. Lakin la 'alal mar'ati istibra'ur rahim. Istibra'ur rahim itu mensucikan rahim. Yakin bahwasanya rahim itu tidak terisi oleh sebelumnya, oleh laki-laki sebelumnya, supaya sebelum suaminya menggaulinya. Ya, sebelum suami menggaulinya maka wanita ini harus suci dulu atau harus bersih dulu rahimnya dari pengaruh laki-laki sebelumnya. Kaifa na'rif istibra'ar rahim? Bil haid. Idza hadatil mar'atu haidah wahidah, idza hadatil mar'atu haidah wahidah tu'tabar istabri ar-rahim, dianggap rahimnya sudah bersih, artinya tidak ada sisa-sisa dari laki-laki sebelumnya, sehingga setelah itu boleh suaminya menggaulinya lagi. Hadza imma an takuna al-mar'ah mutazawwijah aw laysat mutazawwijah. Masalan ya kebanyakan wanita atau kebanyakan yang terjadi belum menikah. Maka dia wanita yang berzina ini tidak boleh menikah sebelum dia haid satu kali. Setelah haid satu kali baru boleh dia menikah. Ya, supaya tidak bercampur. Baik, wadih hadhihi masalah? Ayuhal ahbab, wadih? واضح Ustaz, واضح. Kenapa naik semua? Baik, misal tsani الحيض دافعة لصحة الجماع. إذا حضت المرأة، إذا حضت الزوجة، هل يجوز للزوج أن يجامعها؟ لا أستاذ. هل يجوز؟ لا يجوز. طيب، ولكن إذا وقع هل يبطل النكاح؟ لا. لا. إذن هذا هو معنى العلة دافعة للحكم لا رافعة. Dia menghalangi untuk terjadi
Tapi kapan terjadi tidak mengangkat hukum, tidak membatalkan hukum. Wadah? Baik. طيب الآن الثانية العلة الثانية أثر العلة الثانية في الحكم أثر العلة الثانية في الحكم kenapa di أن العلة تكون رافعة لا دافعة أن العلة رافعة لا دافعة الثانية هذه عكس الأول. Ya, kalau pertama tadi menghalangi untuk tidak terjadi, tapi kalau terjadi tidak mengangkat. Nah, kalau ini dia tidak menghalangi. Tetapi kalau terjadi dia angkat hukumnya. Rafi'ah, yarfa'al hukum. Lakinnahu la dafiyah, tapi dia tidak menghalangi itu terjadi. Rafi'ah la dafiyah. Misalu dzalika fi at-talaq wal raj'ah. At-talaq, idza talaqa al-mar'at, idza talaqa ar-rajulu zawjatahu, hal yarfa' hukm an-nikah? Ketika suami menceraikan istrinya, apakah status hubungan pernikahannya masih utuh? Tidak. Tidak. Sudah tidak lagi menjadi suami istri. Hada yusamma rafi'ah. Jadi dia mengangkat hukumnya. Lakin hal yamna an yatazawwaja marratan ukhra? Laki-laki yang sudah menceraikan istrinya, apakah tidak boleh kembali lagi? Yajuz. Idzan la dafi'ah. Hada huwa ma'na. Al-'illah takunu rafi'ah. Ya, dia mengangkat hukum tetapi tidak menghalangi untuk terjadi kembali. Dan hadhihi atharul 'illah في الأحكام الثانية. الآن الثالثة نختصر أن تكون أن العلة تكون رافعة ودافعة في آن واحد. Idlahnya itu membatalkan. Rafi'ah. Dafi'ah bimakna annahu la yajuz an yaqa. Wa idza waqa yubtal. Dianggap batal. Rafi'at lil hukum. Mithalun ala hadha ar-radha'ah. Ar-radha'ah min hiya al-'illatu fi adami jawazi zawaj biha. Jadi misalnya hunaka ismuha Maimunah, imra'ah. Hadhihi Maimunah ukhtu Irfan awliyah, ukhtuhu min ar-radha'ah. Ukhtuhu min ar-radha'ah. طيب. لكن إرفان لا يعرف أن هذه ميمونة أخته. لا يعرف أن هي أختها من الرضاعة لأنها كانت صغيرة. يعني كانت مثلا هذا مثال ذكرتها فقط حتى تكون الأمر واضحة. مثلا إرفان لما كانت صغيرا ذهبت أم إرفان مع إرفان إلى قرية ما فوجد هناك طفلة صغيرة تحتاج إلى الرضاعة فأرضعته أم إرفان فأصبحت هذه الطفلة الصغيرة اسمها ميمونة أخت إرفان لكن أخت من أين؟ من الرضاعة. بهذه الرضاعة 5 رضعات جعل إرفان مع ميمونة أخوان لا يجوز الزواج بهما بسبب هذه الرضاعة وإن لم يشهد على هذه الرضاعة إلا رجل واحد أو إلا امرأة واحدة. Walaupun tidak ada yang menjadi saksi atas persusuan ini kecuali hanya satu orang, mau laki-laki atau mau perempuan. Walaupun umumnya dalam syariat itu satu saksi tidak diterima, harus 2 saksi. Tapi dalam masalah radha'ah 1 saksi cukup. Bahkan seandainya perempuan. Ya, seandainya perempuan yang menyusui dan mengatakan kalian berdua saya menyusui kalian. Fa asbahat. Taib. Ba'da an kabura Irfan arada an tatazawwaj. Fawajada imra'atan jamilatan masyaallah 'alaiha khirrijah talibah istibah, khirrij istibah. Ismuha Maimunah. Wa ta'allaqa qalbu Irfan biha ta'alluqan syadidan la tastaqimu hayatuhu illa biha mathalan. Taib. فلما تزوج بها ما شاء تزوج وجد مثل ما يريد بعد أيام جاء
wahidah minan nasi yaqulu antuma mutazawwijatan antuma lamma kuntuma saghiran arda'atkuma imra'atun wahidah. Ya, kalian berdua itu pernah disusui oleh seorang wanita yang sama. Mada, bagaimana kalau itu sudah terjadi? Naqulu an-nikahu batil. Bagaimana kalau sudah punya anak? Hatta walau anjabat minhu aulad. Hadis itu menghalangi, seharusnya menghalangi pernikahannya ini. Pernikahannya Maimunah dengan Irfan. Itu dengan persusuan itu dia menghalangi. Tapi karena ketidaktahuannya atau karena mungkin sengaja dan yang lainnya tidak tahu hukum atau tidak tahu karena itu saudaranya, al-muhim annahu tazawaja. Jadi harusnya tidak boleh terjadi. Kenapa tidak boleh terjadi? Mereka saudara persusuan. Tapi kapan dia terjadi, maka hukumnya diangkat, dibatalkan. Dibatalkan pernikahannya dan tidak dihukumi sebagai berzina karena dia tidak tahu. Anaknya tetap dinisbatkan kepada laki-laki, pada ayahnya. Ya, tetapi setelah ditahu kalau mereka adalah saudara sesusuan, dibatalkan pernikahannya di saat itu juga. Dan laki-laki boleh, Irfan boleh langsung menikah di hari itu juga. Adapun wanita dia harus menunggu iddahnya. Wadih? Wadih hadhihi masalah? Baik. Hadhi makna rafi'ah, rafi'ah wa dafi'ah. Dafi'ah menghalangi, melarang, yamna' hudus hadhihi nikah. Tapi qadarullah ternyata terjadi pernikahan. Nah, kalau dia terjadi pernikahan, rafi'ah, dia mengangkat hukumnya. Dianggap pernikahannya batil. Lidzalika katabtuhna ar-radha'ah idza waqa'a ar-ruma. Idza waqa'a min waqa'an nikah fan nikahu batil. Baik. لعل هذا الأمر واضح. هذا هي آثار العلة في الأحكام. ألسنا ذكرنا رافعة لا دافعة، دافعة لا رافعة، رافعة ورافعة في آن واحد. هل باقي شيء؟ Mengangkat tapi tidak melarang. Melarang tapi tidak mengangkat. Mengangkat di waktu yang bersamaan. Masih ada kira-kira satu lagi? Henfi. Masih ada kira-kira satu? Mutaqati Ustaz. Mutaqati. Baik. Kira-kira masih ada satu. Kan tidak tiga. Tadi kan sudah disebutkan rafi'ah. Mutaqati, shad mutaqati. Naam Ustaz. Ya. Oh. Tes masih mutaqati. Kalau gitu saya matikan kamera coba. Apa masih mutaqati? Sudah jelas Ustaz. La Ustaz, la. Oh, baik. Oke. Baik. Dzakarna thalatha. Rafi'ah la dafi'ah. Dafi'ah la rafi'ah. Rafi'ah wa dafi'ah fi anin wahid. Hal baqiya syai'? Naam ya Sayyid Fakhir. Baqiya syai'? Naam Ustaz. Ma hiya? Laysa bainahuma. Ma huwa? La rafi'ah wa la dafi'ah. Hadha huwa? Naam Ustaz, mungkin Ustaz. Baik. Nah, kan udah lihat kan dafi'ah la rafi'ah. Rafi'ah la dafi'ah. Dafi'ah wa rafi'ah. Jadi yang belum adalah la dafi'ah wala Rafi'ah. rafi'ah.
Jadi kalau la dafi'a wala rafi'a tidak perlu dipelajari, bukan illah berarti itu namanya. Ya, kalau dia tidak mempengaruhi, tidak juga mengangkat, tidak juga menghalangi, berarti bukan illah. Baik, lidzalika dzakarna thalatha. Kalaupun sebenarnya ada 4 ya, itu kalau ada rafi'ah, ada dafi'ah, la rafi'ah, la dafi'ah, la rafi'ah lakinnahu dafi'ah, dafi'ah wa rafi'ah, ini jelas. Tapi kalau la rafi'ah wa la dafi'ah, memang tidak ada pengaruhnya. Ya, berarti dia bukan illah. Wadih ya Sayyid? نعم أستاذ الحمد لله. Baik. Al-an hal zakarna amthila ala anna al-ahkam mu'allalah? Lama? لما طيب أستاذ. نعم أستاذ. كنا تحدثنا في المحاضرة الماضية عن هل يشترط العلة الحكمة في العلة إلى غير ذلك، وقلنا في قولان للعلماء، والآن نريد أن نأتي ببعض الأمثلة على أن المعللة، نريد أن نأتي بالأمثلة من الشارع مما نصه الشارع، مما نصه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمثلة لها حكمة ولها إلة. Ada hikmahnya, ada ilahnya, ada sebabnya. Ya, kita mau angkat beberapa contoh yang menyebutkan bahwasanya hukum dalam Islam itu selalu ada ilahnya. Tidak sembarang hukum begitu saja, tapi pasti ada ilahnya. Baik, ba'dul amthila ala hadha. Awalan, yaqulullahu ta'ala fi surati An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sahih? Tidak boleh masuk rumah sampai seseorang itu minta izin terlebih dahulu. Limadza la yajuzu an nadkhula baita ahadin qabla al-isti'dzan? Ada soal. Limadza? Li'annahu au hatta la yara ad-dhaifu aurata sahibal bait atau ahlal bait. Jadi orang itu kenapa harus diwajibkan minta izin sebelum masuk rumahnya orang? Li'annahu qad yakunu sahibal bait ala hay'atin laysa ala hay'atin jayyid, yakni yarahu ad-dhaif. Karena boleh jadi tuan rumah itu dalam keadaan kondisi yang tidak layak untuk dilihat tamu. Masalah kalau kanat al-mar'ah qad takunu al-mar'ah غير متحجبة لأن داخل البيت طبعا لا يلزم على المرأة أن تحتجب داخل البيت. طيب إذا لم يشرع الاستئذان ثم جاء ضيف ويدخل البيت هكذا مباشرة، سيرى ما في داخل البيت، سيرى صاحب البيت كأن لعله لم يلبس لباسا يستر عورته، قد تكون المرأة ليست متحجبة يعني وضع حجابها ما يلبس إلا لباس يعني يليق في داخل البيت ولا يليق خارج البيت. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان إيش من أجل al-basar. Jadi illah dan kenapa kita itu harus minta izin sebelum masuk rumahnya orang, agar mata kita terjaga, tidak melihat aurat orang lain. Dan jadi syariat itu ada ilahnya. Kenapa dilarang masuk rumah tanpa izin? Ini ilahnya. Wadih? Baik, hada misal al-awwal. Misal al-thani, innama nahaitukum min ajli ad-dafa. Taban hada kana mansukh. Jadi هذا الحديث يتحدث عن حكم ادخار لحوم الأضاحي. ادخار لحوم الأضاحي. ما معنى ادخار لحوم الأضاحي؟ Ada yang tahu apa maknanya? لحوم الأضاحي ما المعنى؟ هل منكم يعرف معنى ادخار لحوم الأضاحي؟ ما في؟
لا أحد يعرف؟ لا نعرف. نعم أستاذ. طيب لا أحد يعرف. ادخار لحوم الأضاحي هو أن تضع اللحم أضاحي، لحم daging kurban, daging kurban. أن تضع هذا اللحم مدة طويلة في الثلاجة، ممكن تأكله شهر أو شهرين 3 شهور. دخار itu disimpan lama. ما حكمه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز. كان لا يجوز. Ya sama seperti ziarah kubur. Ya. Hal ziaratul kubur jaiz atau laysa bijaiz? جائز أستاذ. جائز. كان جائز لكن كان لا يجوز. صحيح؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Jadi dulu ziarah kubur itu dilarang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menasakh dan mengganti ziarah kubur boleh. Sama dengan yang kita mau sampaikan ini, menyimpan lama daging hewan kurban. La yajuz. Baik, lamma naha syari'u an hada, limadha? Limadha naha syari'u an iddikhar luhumil adahi? Qala sallallahu alaihi wasallam, innama nahaitukum min ajli daffah. Saya melarang, dulu itu saya melarang kalian untuk menyimpan hewan kurban, daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Jadi itu tidak boleh. Hewan kurban itu disembelih hari itu 3 hari selanjutnya harus habis. Anda tidak bisa makan, bagikan ke orang lain. Itu hukum asalnya dulu. Lalu kemudian diizinkan untuk disimpan, terserah mau sampai 1 tahun, 2 tahun. Nah, ketika dilarang, apa sebabnya? Apa alasannya? Dan kenapa? Kenapa dilarang menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari? Qala sallallahu alaihi wasallam, innama nahaitukum min ajli daffah. Ma makna daffah? Ad-dhaif. Dhaif alladhi jaa ila baitillahil haram. Jadi dahulu dilarang karena jamaah haji, ini kan Idul Adha kan bersamaan dengan waktu haji. Jamaah haji datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Sebagian kehabisan bekal. Sementara kalian penduduk Makkah, penduduk Madinah punya hewan kurban. Baru kalian mau simpan lebih dari itu. Sementara ada orang jamaah haji kelaparan. Maka jangan. Kalau kalian tidak bisa habiskan dalam 3 hari, kasih ke jamaah. Kasih ke tamu-tamu yang datang. Ke orang-orang yang lewat. Wadih? Nah, lalu kemudian setelah itu turun ayat yang menjelaskan tentang kalau haji itu harus memang siap bekal. Ya, persiapkan bekal yang cukup kalau mau pergi haji supaya tidak jadi peminta-minta di sana. Nah, karena itu keadaannya sekarang, maka tidak perlu lagi jamaah kaum muslimin itu menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Boleh setelahnya, mau 1 tahun. Taib, idzan hadhi illah. Kenapa dilarang? Ini illahnya. Taib, ba'dahu tashbihul qublah bil madmadah ma qabbala zawjatahu fi nahari Ramadan. Hal kana dzalika yunqidu siyam? Apakah itu membatalkan puasa? Faqala sallallahu ara'aita law tamadmatta akana dzalika munqidun lis-siyam? Bagaimana pendapatmu kalau Anda berkumur-kumur? Apakah itu merusak puasa Anda? Ternyata tidak. Nah, al-illatu huna ma hiya al-illah? Karena semuanya hanya sebatas kumur itu kan memasukkan air ke dalam mulut. Itu kan muqaddimah untuk minum. Tapi selama muqaddimah itu tidak sampai pada intinya yaitu minum air, maka tidak batal puasanya. Sama dengan ciuman. Mencium istri itu kan muqaddimah untuk melakukan hubungan suami istri. Selama tidak sampai melakukan hubungan suami istri, walaupun sudah muqaddimah, tidak membatalkan puasa. Wadih? Wallahi alhamdulillah. Sebentar saya ambil cas laptop dulu. Kayaknya laptopnya mau mati. Sebentar ya.
أين وصلنا؟ تشبيه القبلة بالمضمضة. نعم طيب. أستاذ. نعم أستاذ. عدم نجاسة سؤر الهرة. عدم نجاسة سؤر الهرة. لماذا كانت سؤر الهرة ليست بنجس؟ ما العلة؟ Kenapa su'rul hirrah, bekas minum air liur dari kucing itu tidak najis? من الطوافين. Minat tawafin wa tawafat. Ini dzakar al-illah. Ada disebutkan ilahnya. Baik. Summa ba'dahu. انتهينا. هناك أمثلة كثيرة أصلا، لكن أنا ذكرت وكتبت بعض الأمثلة فقط على أن الأحكام معللة. هذه ما ذكرناها وما ضربناها لكم من الأمثلة نموذجا على أن الأحكام الشرعية معللة. Itu sebagai contoh saja kalau hukum syariat itu tidak begitu saja, tapi dia punya illah, punya hikmah dan punya sebab. طيب الآن نريد أن نأتي إلى موضوع جديد وهو أقسام القياس باعتبار الضعف والقوة في الشبه. أقسام القياس باعتبار الضعف والقوة في الشبه. Maksudnya adalah pembagian kias, ya, aqsamul qiyas, tapi dilihat dari sisi mana yang paling kuat. Dilihat dari sisi mana yang paling kuat. Baik, amal awal qiyasul aula. Qiyas yang paling kuat, ar-raqmul awal hala qiyasul aula. Apa itu qiyasul aula? Daiman nahnu naqulu min babi aula. أو نقول الأولى أن تكون كذا وكذا. ما معنى الأولى؟ الأولى أن تكون هي الأفضل، يعني هي أفضل أو أليق وأنسب أن يذكر من هذا. مثلا في مسألة مس الخوف. Dalam masalah masul khuffain itu kan yang diusap yang atas atau yang bawah? Yang Di atas. Yang atas. Secara akal harusnya yang mana? di bawah. Yang di bawah. Karena itu yang menyentuh tanah. Nah, itulah makanya Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini laukana dinu birra'yi, seandainya agama itu menggunakan akal semata, seharusnya lakana aula asfal al-khuffaini aula bil mashi min a'la. Harusnya yang paling bawah itulah yang lebih utama diusap daripada bagian atas. Lakin ad-din laisa bil aqli faqat, ad-dinu bil wahyi. طيب هذا هو قياس الأولى. إذن القياس الأولى هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. Sesuatu yang tidak disebut seharusnya itu lebih utama dan itu lebih kuat dan lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan dengan yang disebut. Makanya disebut kalau yang disebut saja ini yang kecil ini tidak boleh, maka apatah lagi yang lebih besar. Wadih? Hada huwa makna qiyasul aula. Dan inilah qiyas yang paling kuat. Ya, naqul hada qiyasul aula min babil mithalu ala dzalik. Tahrimu darbil walidain. Ya, tidak bolehnya membunuh, memukul, menyakiti al-walidain. Hal wajadna nassan yadhkuru fihi la taqtulu aba'akum. إنما ماذا قال الله تعالى؟ ولا تقل لهم أف. ولا تقل لهما أف. الأف هو كلمة يقولها الناس عادة، لكن هذه الكلمة يعني قد يؤثر في قلب الوالد.
Ya kalimat nahnu fi Indonesia numathilu bi kalimati kalimatu amma طبعا هذه الكلمة لا يجوز ممنوع ولا تقول لهما أف محرم لا يجوز لك أن تقول لوالدك أو لوالدتك لا أو بصوت عالي لا يجوز. طيب إذا كان القول لا يجوز هل يجوز بالضرب؟ لا يجوز. لا يجوز. من باب أولى لا يجوز. من باب أولى لا يجوز. لذلك يسمى qiyasul aula. Ya kita jadikan dalam Al-Qur'an disebutkan adalah kalimat la taqul lahuma uf. Jadi qaulul uf. Hada huwal asl. Ma huwal fara'? Al-far'u darbu al-walid. Jadi asal itu kan yang disebutkan. Mudah-mudahan antum masih ingat semua ya. Al-asl indana arba masail fi al-qiyas. Lazim natadhakkar daiman. Al-aslu, al-far'u, al-hukmu, al-illah. Al-aslu, al-far'u, al-hukmu atau illah dulu. Al-illah wal hukm. Ini kalau dalam pembahasan qiyas selalu 4 ini ada. Asal itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Fara' itu sesuatu yang tidak disebutkan. Idlahnya, al-illah adalah sesuatu yang menggabungkan antara fara' dengan asal. Hukum adalah hukumnya sama. Ya apa natijahnya? Apa hasilnya dan hukumnya harus sama. Baik, huna nahnu indana al-asl wa huwa al-qaulul uf. Qaulul uf tidak boleh. Wa indana fara' wa huwa darbul walid. Hal nulhiquhu biqaulil uf li'anna kulla minhuma yu'zi, karena kedua-duanya itu menyakiti. Fahal nulhiquhum bil haram, karena kalimat uf itu haram, maka apakah memukul juga itu haram? Qulna min babi aula an nulhiqahu, min babi aula. Hada yusamma bi qiyasul aula. Maka al maskut, sesuatu yang tidak disebut itu jauh lebih pantas untuk diberikan hukum daripada yang disebutkan dalam nas. Baik, misalun akhar, an-nahyu anit tadhiyati bil awra. Law tadhakkartum ahadits at-tadhiyah al-udhiyah, al-hayawanul lati la yajuzu an yudhha fi yaumil 'id, hewan-hewan yang tidak boleh disembeli atau dijadikan kurban saat Idul Adha, Idul Kurban. Apa saja? Cacat. Cacat yang mana cacatnya? Minhal aura. Aura itu matanya sebelah buta. Bahasa kita mungkin gico. Apa ya? Gico. Artinya sebelah matanya buta. Apa namanya? Gico atau bico? Bico, Ustaz. Bico, Ustaz. Ya. Oke, mafhum. Bico atau gico. Hada yajuz atau la yajuz? La yajuz. Nah, kalau gico tidak boleh. Bagaimana kalau dua-duanya buta? Tambah tidak bisa. Hada ma yusamma bi qiyasil aula. Dalam masalah hewan juga tidak boleh yang pincang kakinya satu. Tapi bagaimana kalau dua yang pincang? Mimbabi aula. Hada ma yusamma bi qiyasul aula. Baik. Ba'dahu, masih ada najasatul lu'abil kalb. Hal lu'abul kalbi najis atau laysa? Najis. Mughalladhah atau mukhaffafah? مغلظة لأنه طهورها بغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا لعابه. كيف بفضلاته؟ Bagaimana dengan kotorannya? Najis oleh sabi najis? Min babil aula. Min babi aula. Kalau air liurnya saja najis, maka apatah lagi kotorannya. Beda kalau kucing. Atau ayam lah. Kalau kucing mungkin ayam, bagaimana dengan kotoran ayam? Najis atau tidak? Tidak.
Kan ada khilaf di kalangan ulama tentang fadalatul hayawan, makulatul lahm wa ghair makulatul lahm. Kotoran hewan yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya. Kalau yang mengatakan najis semua, ala madhhab Syafi'i, khalas intahal amr. Ya tidak perlu dipermasalahkan, kalau sudah selesai, semuanya najis. Taib ala madhhab Hanabilah qalu anna makulatul lahm, hewan yang dimakan dagingnya, fadalatuhu laysa binajas. Kotorannya bukanlah najis. Fa fadalat dajaj, الديك البقر الغنم الجمل كل الحيوان مأكولة اللحم ليس بنجس. هذا عند الحنابلة. أما عند الشافعية فكلها نجس. طيب الآن نأتي إلى لعاب الكلب. نحن نعلم أن لعاب الكلب نجس مغلظة يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب الآن كيف بالنسبة إلى فضلاته؟ Naqulu min babi aula. Kalau air liurnya saja najis mughalladhah, maka apatah lagi kotorannya. Nah, al-an akramakumullah wa antum akrabu khalqillahi ala haula'il hayawan. Law bala al-kalbu ala dalwi. Kalau ada seekor anjing yang kencing di teras atau kencing di bejana, hal yuksal 7 marrat atau marrah wahidah? Ayo al-ahbab. Masih kedengaran suara saya? Nah, sekarang saya mau tanya itu tadi. Kalau ada kotoran anjing, akramakumullah, antum akramul khalqi alal kalb. Ya, secara umum manusia lebih utama daripada anjing. Tapi ada sebuah buku menuliskan judulnya Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Keutamaan anjing atau kelebihan anjing dibandingkan sebagian orang yang pakai baju. Hal sami'tum hadzal kitab? Lama. Ada di maktabah Sami'tu haditsan. Ada di maktabah Syamilah. Kalian punya maktabah Syamilah, coba tulis itu Fadlul Kilab. Muncul itu Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa athiyab. Baik. Antum akramul khalq. Inna Allah Ta'ala yaqul walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Idan antum wa nahnu insyaallah al-bashar akramu khalqillahi alal ard. La siapa idza kana mu'mina. Fa idza kana mu'minan wa 'aliman yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu al-'ilma darajat. Baik, na'ud ila ad-dars. Fa al-kalbu idza walagha fi al-ina yughsal hadha al-ina 7 marrat ihdahunna bit-turab. Al-an idza bala al-kalbu fil ina hal yughsal 7 marrat? Ada yang bisa jawab? Naam, Ustaz. Yuksal? Yuksal, Ustaz. Yuksal 7 marrat ihdahunna bit-turab. Begini, saya kasih contoh. Seandainya ada anjing masuk di teras rumah kita dan dia kencing 1 meter atau 2 meter, 3 meter dia kencing, dia tarik kencingnya. Apakah harus bekas-bekas kencingnya itu kita harus cuci dan disebar pasir atau tanah lalu kemudian disiram lagi, atau cukup dilap kemudian bersihkan pakai air, semprot pakai soklin pembersih lantai dan sudah bersih? La yahtaj ila an naghsilahu bi at-turab. Ma ra'yukum? Naam, Ustaz. Hadha huwa, Ustaz. Ustaz. Yaghsil. Zatnya, Ustaz. Kenapa? Ulangi. Yang penting hilang zat. Yang penting hilang zatnya. Hilang zat baunya. Hilang zat dan baunya. Tidak ada asarnya. Cukup, jadi tidak perlu pakai tanah. Gitu ya.
Pakai Thanos, Ustaz. Tadi kita pembahasannya kalau air liurnya saja itu najis dan harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah sekarang bagaimana dengan kencingnya? يغسل 7 مرات إيدهن بالتراب. Akada itu fi dalil? Kias. Yes. Ay, Sama. ayu kias. Kias lu'ab. Tayyib. Antum kalau baca madhabnya Imam Malik, bisa-bisa antum berubah pikiran lagi bahwasanya anjing itu tidak najis. Dan madhab Maliki mengatakan anjing itu tidak najis dan boleh dimakan. Mau tahu dalilnya? Baca sendiri deh. Nah, Ustaz. Pokoknya kalau khawatir kalau ada sebutkan dalil jangan tuh berubah pikiran sekarang. Tergantung ke ini, Ustaz. Oke. Baik, ana azkur. هل الكلب موجود في عهد النبي؟ موجود. الكلب موجود. هو الكلب موجود في المدينة وليس في عهد النبي؟ موجود. والكلب يدخل المسجد، يدخل المسجد النبوي ويمر عليها، يمر عليها وليس هناك حديث يقول اغسلها، ما مر عليها الكلب ولو كان فيه بول اغسلها إحداهن بالتراب، لا، ليس هناك حديث. وأيضا أليس الكلب إذا مسك حيوانا ثم ندركه ونذبحه هل يجوز أكله؟ يجوز أكله. طيب كيف لو أكل شيئا منه وقد يكون لعابه دخل فيه هل يجوز أكله؟ يجوز. ثم في الآية القرآنية يقول الله تعالى إنما يوحى إلي أنه محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا إلا لغير الله. من يقرأ الآية؟ في سورة الأنعام أظنه محرم. المهم الآية في مسألة المحرم 3 فقط من المأكولات. يوحى إلي إن محرم عليك إنما يوحى إلي لا حول ولا قوة. لماذا نسيت الآية؟ محرم على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب هذه الأربعة هل ذكر فيه الكلب؟ لا. إذن مع أن هذه الآية تستخدم أداة الحصر, menggunakan kalimat pembatasan. Pembatasan itu artinya hanya ini saja, di luar itu boleh. Di luar itu boleh. طيب ولذلك عند مالكية وأدلة كثيرة جدا أنا ما ذكرت إلا الضعيف هناك أدلة أقوى من هذا وأخشى إذا قرأت أدلة المالكية في هذه المسألة ستقولون فيما بعد الكلب ليس بنجس ويجوز أكله. صحيح. طيب لكن ادرسوا جيدا ولا بأس أن تقرأ الأدلة ثم تقرأ أدلة الجمهور وتقارن بينهما وترجح إن شاء الله وتراهما تنظر ما تراه راجحا. طيب وقد حصلتم على مفاتيح العلم فاستخدم هذا المفتاح لتفتح كتب العلماء وتفهم ما كتبه العلماء فهما صحيحا وفهما دقيقا. طيب الآن ننتقل. الآن هذه قياس الأولى أقسام القياس باعتبار الضعف والقوة في الشبه. فقياس الأولى هي أقوى القياس. الآن قياس المساواة. قياس المساواة. قياس المساواة من حيث المعنى أظن سهل. مساواة بمعنى سواء. سواء. sama saja. ما هو قياس المساواة؟ هذا الترتيب الثاني. قياس المساواة ما كان غير المنصوص عليه في معنى المنصوص عليه.
yang disebut dan yang tidak disebut sama-sama kekuatannya, sama posisinya, sama derajatnya. Jadi dia dimasukkan saja. Sebentar ya, ada telepon dari Departemen Dakwah. Isyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa hari Jumat, jadwal khutbah. Antum aina takhtubun? Aina ashal al-khutbah wal khitbah? Al-khutbah. Ha? Khutbah, Ustaz. Khutbah, Ustaz. Khutbah. Hada ashal wala as'ab? Amma min haythu al-lughah fal kasrah al-kasr yuqal al-kasrah hiya ashalu syai' wad dhammah hiya athqalu syai' wal fathah bainahuma. Jadi yang paling berat kalau dalam bahasa Arab itu adalah dhammah. Yang paling ringan adalah kasrah. Fathah itu diantaranya. Idzan aina al-ashal wal as'ab, al-khutbah aw al-khitbah? Idzan khutbah. Al-khitbah, Allahu Akbar. Al-khitbah. Baik, nuwasil. Qiyasul musawa atau qiyasul musawi, ma kana ghairul mansus alaihi fi ma'na al-mansus alaihi. Yang disebut dan yang tidak disebut dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis sama-sama kekuatannya, dan sama posisinya, sehingga disebut dengan qiyasul musawa. Contoh, bil mithal tattadihul maqal. Ada kalimat sami'naha katsiran lamma kunna talib. Bil mithal tattadihul maqal. Dengan contoh pernyataan itu bisa lebih mudah dipahami. Baik, taswiyatul amah bil abd. Ma makna al-amah? Al-amah huna laysa ummah. Al-amah. Ma makna amah? Budak. Budak wanita. Baik. Man yaqra hadhihi yaumul jum'ah nurid an nastamti' bi tilawatil Qur'an. Man yaqra alaina ayatan Qur'aniyah fi juz'il khamis as-safha al-ula min qawlihi ta'ala wa man lam yastati' minkum tawlan. Man yaqra alaina? Natadabbaraha. Baik, tafadhal Ahmad Hidayat. Iqra alaina al-Qur'an. Naam, Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أحسن ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. جزاكم الله خير. قراءة ما شاء الله ممتازة. صوت معطرة. طيب في الآية طبعا آية طويلة لكن أريد أن آخذ ما يتعلق بدرسنا. فإذا أحصدنا هذه ضمير الرجال ولا المرأة؟
المرأة المرأة. من المرأة المقصود هنا؟ الأمة الأمة يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إلى المرأة الأمة هذه هي. قبل أن نواصل في هذه الصفحة أيها الأحباب, mulai dari pertama wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum dan seterusnya di ayat yang sama dan seterusnya, berulang kali itu muhsanat terulang. Ya, berapa kali terulang? Walakin i'lam annal muhsan al-madhkura fil ayah takhtaliful ma'na. Ya, antum harus tahu setiap kalimat muhsan yang diulangi dalam halaman ini itu beda-beda maknanya. Jangan antum kira sama maknanya. Wa hadhihi min balaghatil Qur'an. Min balaghatil Qur'an tatakarrarul kalimah, nafsul kalimah tatakarrar lakinnal ma'na takhtalif. Ka qoulihi ta'ala yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisaa fi ماذا؟ في المحيض. هل المحيض الأول هو المحيض الثاني؟ يسألونك عن المحيض. شوف كلمة المحيض. يسألونك عن المحيض. قل هو ذا. فاعتزلوا النساء في المحيض. هل المحيض الأول هو المحيض الثاني؟ طبعا لا. فانتبهوا إلى القرآن الكريم. هذا من بلاغات القرآن وقد لا يعرفها إلا من درس وجلس وتدبر معانيه فيجد ذلك المعنى. وهذه طبعا كما قلت من بلاغة القرآن لا يذوق حلاوة بلاغة القرآن إلا من علم اللغة العربية وأنتم منهم. أنتم منهم يعني ممن درس اللغة العربية فإن شاء الله ستذوقون حلاوة تلاوة القرآن لو عرفتم هذه كلها. طيب نعود إلى الآية. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة. هذه الآية تتعلق وتتحدث عن الأمة. كيف لو زنت الأمة المتزوجة. Apa hukumannya kalau ada seorang budak wanita yang sudah menikah? Berzina. Ya, ada seorang budak wanita sudah menikah dan berzina. Apa hukumannya? Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Yani nisfu ma'alal hurri. Taib hadhil ayat tatahaddatsu anil amah. Taib ainal abd. Hukumnya ini kalau wanita, budak wanita yang berzina. Nah sekarang kalau laki-laki budak yang berzina, apa hukumannya? Apa hukumannya? Halo? Apa hukumannya? Ya Rahmat. La tadri. Al-an nadrusu fil qiyas. Al-qiyas naqul qiyasul musawah. Di dalam tadrusul qiyas qad taqul la nadri لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة. إنما الموجود في القرآن هي المرأة. هي الأمة. Nah, sekarang kita belajar qiyas namanya qiyasul musawah. Ya, laki-laki, budak laki-laki dengan budak perempuan apa yang membedakan? Tidak ada. Sama-sama budak, sama-sama bisa dijual beli, sama-sama tidak punya kebebasan, sama-sama tidak punya harta, semua hartanya milik majikannya. Jadi tidak ada bedanya, mau laki mau perempuan, selama namanya budak, hukumnya seperti itu. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah budak perempuan, budak laki-laki tidak disebutkan, maka dia sama hukumnya. Ada ma yusama qiyasul musawa. Wadih ayyuhal ahbab? Insyaallah. واضح. ما شاء الله أظن ذلك. طيب sama juga sekarang. الآن نأتي مثال الثاني. أنا حاولت أن أتي بأمثلة كثيرة لكن بسبب ضيق الوقت عندما كتبت هذه PowerPoint يعني يكفي واحد أو اثنين من الأمثلة يكون الأمر واضح. الآن يوم الجمعة وقد نسمع كثيرا آيات في سورة الجمعة. يقول الله تعالى من يقرأ علينا يا أيها الذين آمنوا تتعلق بعدم جواز البيع وقت نداء الجمعة. من يقرأ علينا حتى نستمع الآيات القرآنية منكم. إكسنجاني. تفضل. أحسنت يا سيد فاخر. أنا كلما سألت سؤالا دورك أنت يا سيد أن تختار صاحبك، أن تختار إخوانك، واحد من إخوانك يجيب.
li'anni idza sa'altu lam yujib ahad. Fadawruka anta ar-ra'is an takhtar wahida. Wal ikhwa alladhi dzukira ismuhu عليه أن يجيب مباشرة وإلا يعني نعتبره لا يتابع الدرس. طيب من الذي تذكر يا سيد؟ أخ ركسنجاني أستاذ. تفضل اقرأ علينا آيات في سورة الجمعة. أيوة لازم تحفظ سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صوت جميل والتلاوة عطرة ممتاز ما شاء الله، بارك الله فيك، رحم الله القارئ والمستمع. طيب إخواني الطلبة، استمعنا إلى الآية، ومعنى الآية أنه لا يجوز البيع وقت النداء الجمعة إذا نادى المنادي إذا أذن المؤذن لصلاة يوم الجمعة فلا يجوز فيه البيع. واضح؟ طيب هل يجوز النكاح؟ Yang dilarang sini kan akad jual beli. Nah sekarang jangan milikah dulu Pak Le. Bolehkah bolehkah akad hibah saat azan Jumat berkumandang? Akad hibah. La yajuz. La yajuz. Hal yajuzul ijarah? Akad pinjam, akad sewa, ngontrak rumah. Saya dapat rumah, oh ini rumah cocok ini, kebetulan saya habis kontrak ini. Saya langsung hubungi orangnya. Sekarang transaksi itu tidak mesti langsung dia berhadapan dengan teleponan. Saya langsung telepon, Pak, saya lihat ini ada rumah tak mau dikontrakkan, azan Jumat. Muazzin yu'adzin. Oh iya Pak, itu saya kontrakan 7 juta, mau Ki? Oke mau. Sementara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah asyhadu an la ilaha illallah, masih juga jalan transaksinya. Oke Pak, saya setuju, saya terima. Saya akan kontrak rumah tak dengan harga 7 juta. Muazzin bilang, hayya ala sholah. Yaumil Jum'ah. Yajuz atau la yajuz? La yajuz. Kenapa la yajuz? Al-madhkuru fil ayah al-bay'. Ini bukan bay', ini cuma kontrak. Ijarah. Baik. Kalau sekarang menikah. Ada orang tua datang ke sini bawa anak putrinya karena masuk tiba, ya, dari jauh, dari Papua. Dia kemudian sudah mau pulang. Pesawatnya jam 1:30. Dia harus berangkat sekarang. Sudah azan. Kalaupun dia tunggu Jumat, khawatir terlambat. Ini kisah saya ceritakan saja. Langsung ketemu sama saya misalnya, Ustadz, saya ini ada putri saya. Ya, saya bawa masuk tiba. Saya ini jauh Ustaz, mengumpulkan biaya untuk datang ke sini ini lumayan berat Ustaz, dan kemungkinan saya tidak datang lagi Ustaz. Kemungkinan besar saya tidak datang lagi Ustaz. Saya serahkan putri saya ke Ustaz. Ya. Dia tidak usah pulang lagi ke Papua sana sebelum selesai. Dan mungkin saya Ustaz tidak bisa datang lagi dan tidak bisa, kalau bisa Ustaz nikahi saja putri saya sekarang Ustaz. Nah, mumpung saya masih di sini. Langsung juga saya bilang, sini mahasiswa 2 orang, lihat saksi. Pas sementara mau akad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Jumat. Ini kasihan juga ini Bapak sudah buru-buru. Saya sudah bilang, oke lah Pak, saya terima nikahnya putri Bapak dengan mahar sekian ini saksi. Azan Jumat sementara berkumandang. Bapaknya pergi ke bandara, saya ambil anaknya. Sah nggak pernikahannya? Irfan. Aduh. Waduh, ini kesempatan dalam kesempitan. Yajuz atau la yajuz? Yang dilarang dalam Al-Quran kan akad jual beli. Ini bukan akad jual beli, ini akad nikah. Kilahuma sawa. Kilahuma sawa. Lian kullu minhuma aqdun wa yushawwishu
au yughfilu an huduri salatil Jum'ah. Jadi wadih ya. Jadi itu maksudnya di qiyasul musawa yang disebut dan yang tidak disebut sama-sama sama selevel. Ya, selevel. Baik al-ijarah, al-wikalah, al-nikah, al-istijar. Bahkan sebagian masukan ulama itu kan dalam nikah itu mirip-mirip istijar. Ya. Sebagian ulama mengatakan nikah itu mirip ijarah karena dia manfaat. Ijarah itu kan tidak dimiliki, tapi kita boleh mengambil manfaat. Saya pinjam mobil atau saya sewa mobil atau kontrak rumah. Itu rumah tidak menjadi milik saya, tapi saya boleh memanfaatkan itu rumah dan mengambil manfaat dari rumah. Sama juga ketika menikah. Ketika saya menikah dengan seorang wanita, bukan berarti saya memiliki wanita itu, saya pukul dia, saya tidak. Tapi saya boleh beristimta, mengambil manfaat dari tersebut. Ketika batal dan terjadi sesuatu, anak itu perempuan bisa kembali ke orang tuanya. Karena memang kita tidak membelinya. Nah, kita istijar. Maka sebagian ulama mengatakan nikah itu mirip dengan ijarah. Maka kalau ijarah tidak boleh di saat azan Jumat, maka nikah juga tidak boleh. Karena ijarah mirip dengan jual beli. Dan jual beli dilarang. Berarti semuanya sama. Baik. Hadhi al-qiyasul musawa. Kam baqi lana min al-waqt? Baqi syai'? 3 دقائق. طيب. أخبرنا إذا انتهى الوقت. طيب بعده هذا المثال القياس الثاني الدرجة الثانية. القياس الأول قياس الأولى هي الدرجة الأولى والقياس الثانية أو في الدرجة الثانية هي قياس المساواة. الآن الدرجة الثالثة قياس المعنى. قياس المعنى أو المعروف بقياس العلة وهذه أكثر ما يكون في القياس. Inilah qiyas yang biasanya sering disebut kalau dalam fikih qiyas. Ini yang dimaksud adalah qiyasul illah. Jadi ada qiyasul aula tadi, itu illah juga sebenarnya qiyasul illah, tapi karena dia lebih aula. Qiyasul musawa juga illah juga, tetapi sama antara yang disebut dengan tidak disebut. Nah, sekarang di sini qiyasul illah hadi am. Dia umum, mau sama mau tidak sama, pokoknya ada illahnya yang sama, ada sifatnya yang sama, maka disebut dengan qiyas. Sama qiyasul illah. Ana ara fihi sab'a chat. Man alladhi istadzinun ila al-hammam. Baik. Man yaqra amamana? Natadarrab aidan fil qira'ah. Man yaqra al-maktubah? Fadal akh Andika. Fadal Andika. قياس المعنى المعروف بقياس العلة حمل فرع حمل فرع على أصل بجامع الوصف الموجود في كل منهما وليست العلة منصوصا وإنما يجتهد في استنباتها. أحسنت ما شاء الله. إذا قياس العلة أو القياس المعنى المعروف بقياس العلة وهو ماذا؟ تعريف القياس. كنا تحدثنا عن تعريف القياس في الأول. هو هذا حمل فرع على أصل بجامع لعلة جامعة بينهما. هذا الذي ذكرنا في القياس. لكن في العلة نقول حمل فرع على أصل بجامع الوصف. يعني الوصف فيه وصف يعني يجمع بينهما بين الأصل والفرع الموجودة في كل منهما. لكن هذه العلة أو هذا الوصف ليس منصوصا. Tidak disebutkan. Karena kalau disebut itu tinggal tahqiqul manat nanti. Coba antum ingat lagi tahqiqul manat. Di antara contohnya kalau bagian yang kedua itu kan kalau illahnya mansus seperti su'urul hirrah. Ya, lima innaha laysat binajas li'annaha minat tawafina alaikum. Itu bukan kias lagi nanti. Itu namanya tahqiqul manat saja. Walaupun sebagian ada mengatakan dia kias. Jadi maksudnya apakah tikus dikiaskan dengan kucing? Artinya kalau ada tikus masuk ke dalam air, minum air lalu pergi, apakah itu najis atau tidak? Nah, kalau dilihat dari hadis tadi, innaha minat tawafina alaikum, itu kucing kenapa tidak najis bekas air minumnya? Karena dia binatang yang seling mengelilingi kita. Nah, tikus kan juga sama. Nah, sebagian ada yang mengatakan ini bukan kias. Kita tidak mengkiaskan tikus ke kucing, tapi kita menetapkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan kucing itu tidak najis karena dia termasuk yang tawaf.
yang selalu mengelilingi kita. Dan tikus termasuk hewan yang mengelilingi kita. Jadi bukan kias. Ada yang mengatakan bukan kias itu. Nah di sini qiyasul illah, kita harus terhindar itu. Bukan pada illah yang mansus. Ya, tidak disebutkan illahnya. Tapi peran ulama yang berusaha mencari illahnya apa. Kenapa riba tidak boleh pada tamr dan bur. Ada yang mengatakan, oh ya karena dia makanan pokok. Nah itu inah. Siapa yang mengatakan makanan pokok? Bukan Rasulullah. Ulama. Ulama yang berijtihad. Nah hada yusama biqiyas al-illah. Wa hada sahal insyaallah. Karena hadhihi lubbul qiyas wa hadhihi qiyasul illah. لذلك الأمثلة التي ذكرناها هنا هي الأمثلة التي سبق ذكرها. شوف ما هي؟ شوف إلحاق النبيذ بالخمر. Ya, nabidh itu minuman bukan khamar tapi hampir memabukkan. Hampir memabukkan. An-nabidh qiyasun nabidh bil khamri wa huwa syiddatul mu'diyatu ila al-iskar. Ya, jadi nabidh sebenarnya tidak disamakan dengan khamar, tetapi karena nabidh ini pada ujungnya juga memabukkan, maka dimasukkan saja ke dalam hukum khamar. Karena sama-sama ada memabukkannya. Baik. والثاني مثال الثاني قياس الأرز بالتمر. الحديث يقول البر بالبر التمر بالتمر. طيب التمر kenapa tamar? Apa ilahnya kenapa tidak boleh mufadalah? لأن التمر قوت البلد ويدخر. فنجد أن الرز أيضا قوت البلد ويدخر. Jadi sama-sama ada sifat yang sama. Sehingga kalau dia memiliki sifat yang sama berarti harusnya hukumnya juga sama. Nah, ini disebut dengan qiyasul illah. Ada sahal. Al-an al-thalitha. Huwa qiyasud dilalah. Qiyas ad-dilalah. Qiyasud dilalah huwa syabihun biqiyasil illah. Wa huna alaikum an tufarriqu. Wa an tantabihu lihadha li'annahu mutashabih. انتهى الوقت ولا فيه؟ ما زال عندنا وقت؟ عفوا أستاذ انتهى؟ طيب. عفوا. طيب ذكرنا يوم الأربعاء نأخذ قياس الدلالة إن شاء الله. طيب شكرا جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.